کوثر شیان مراد پو کوثر صيغه مبالغه هو ال مبالغه دور جربن انتها met pilas po nga khalange bun adrar gal زمان بولر گولا انتها متن بولر گولا محدود چمتن سام جرگت آتا سے بوہت سام جرگت تھوڑا سر من صيغه مبالغه خداوند عالم کسل بمت انا اعطیناک الکوثر حبیب nga سے اعلی کوثر آتا بس کوثر مانیو قرآن مجید سین نیا اعلی قرآن مجید آتا بس کوثر مانیو نبوت سین نیا اعلی نبوت آتا بس کوثر مانیو امامت سین نیا اعلی امامت آتا بس کوثر مانیو ہدایت سین نیا اعلی ہدایت آتا بس کوثر مانیو نجابت سین نیا اعلی نجابت آتا بس کوثر مانیو معصومیت سین بہرحال کوثر اشن تفصیل بیانت آخر پو بکھا مصداق اتم پو خدا سے کسل موت انا اعطیناک الکوثر یہ حبیب نیا سے اعلی ذات فاطمہ زہرا آتا بیا نیا اعلی زہرا مرضی ذات پو آتا بس تو چینتی جینو فصل لربک وانحر دیکھا انا اعطیناک فعل ماضی جیسے در نیا آتا بیسے دیالا دو ماضی معنی پو تحقیر فرمود فصل لربک وانحر یہاں سے خدای ذکر زر وانحر قربانی من زہرا مرضی شان بدوین کہ کوثر شیانہ زہرا مرضی ذات بمراد زہرا مرضی وجہ سکھا صلاة زہرا مرضی وجہ سکھا قربانی زہرا مرضی وجہ سکھا پہچان کی لیا مشترموں دلیں 2023 دور پر گلنیت نازک حالات در گلنیت دنیا دینو پردی خلاف اربوں ڈالر خرچ گنیت حجاب خلاف اربوں ڈالر خرچ گنیت دنیا دین دینے ناروں بیوں کہ میرا جسم میری مرضی بون جرد نتیر گو نتی مرضی چی بسنا دو نارائن پر شاید 3-4 سال دنیا دینو ہر جگہ لا مظاہرہ سوں دے نارو بھی مطلب پو ان پا میرا جسم میری مرضی نریر گو اکھا نا مالکن دیر گو نا سے اکھا مین نسا نا مالکن یا نسا مالکن قیمت زیادہ لن سے مالکن قیمت کم لن سے مالکن آزادی دے نارو ندر سے اور ہر جگہ بون حیاء خلاف بون افت خلاف دے نارون دن پاکستان اندر دلنیت مختلف انجیوں ذریعہ بون خواتین کن افت و حیاء کن تار کوئی دے زمانو دلنیت اور دنیا دینو جنسی خواہشات کن دنیا کے ملستان ملا عربوں ڈالر خرچ بینیت پی دے نازک دور پو بینو زہرا مرضی اور زہرا مرضی مجلس امید پی دے خاتون پنا زہرا مرضی من تاسکا قاسرہ ضرورت پی دے آنوستری ہونگا ملا دے پیغام پوین با دنیا دے اخبرامت پنجاب اخبرامت کی دنیا ناتی بلتستان یونسا آج جگہ جگہ نارا بلند گونیت پین گاہ ہے آواشی گلہ دے آہید پی جگولہ دے سہرا پو بین گاڑی ریسلنگ میں تاسکا شعبے سے خواتین کن دیکھا گاہ ہے یونیورسٹی پروگرام کن گاہ ہے دوسرے تازہ فیسٹیول کن کھیگ فیسٹیول چوسے بہون تراخون لا فلون تراخون لا سکل لا دا حریب بینچی دی یول پو بھی نیت بھی ذمہ دار افراد کن کمیشنر زرد سیکٹر زرد دون احنا انشولن منکھون زرد نیا دے علاقوں بھی حق ادا بینت بین نیا سا 80,000 2-3 لاکھ روپے تنخواہ لینے نیا دے علاقوں نے سے بہت ایمانداری کھا نیا دے فریضہ ادا بینت بین نیا دی بھی کلچر پو دنیا لتھون جونت بین نیا دی بھی تہذیب پو دنیا لتھون جونت بین بلبو بونش چو تہذیب بلتستان فیسٹیول منتا سکا جوان بلون ورغلائی بیت پو بلتستانی تہذیب اور جا حسابو بھی
مختلف ذریعہ بے حیائی پھیلائی بیایت بو بلتستان تہذیب شو گئے دور پو بینو اے جو ہو زرخن گلنگ نریاں سے ضربرس لے بدبخ قسم بخدا بلتستانی کلچر پو بلتستانی تمدن پو اگر دنیا لتھو مروشن نہ دو مین بلتستانی تہذیب پو بلتستانی ثقافت پو دی میوں ایمانداری بلتستانی ثقافت میوں صبر پو بلتستانی ثقافت میوں حجاب پو بلتستانی ثقافت اور خواتین کن اشبو عزت بیایت پو بلتستانی ثقافت اتو احترام بیایت پو بلتستانی ثقافت اور رشتہ دار چیز پہ خیال یا پو بلتستانی ثقافت ہر جگہ چاہے خوشیدو چاہے غمیدو دینو قرآن خوانی بیایت پو دعائے کمیل ضربیت پو اور امی جوتا امیت پو دی دعا اذکار کن گامہ دو چن بلتستانی ثقافت